जय जगन्नाथ मो प्रिय ओडिशावासी समस्त को तुम चैनल को स्वागत। आज आम प्रभु जगन्नाथ उपर आधारित किसी प्रश्न ताहार उत्तर उपर आलोचना करवा। चलतु वीडियोटी को डेरी नक आरंभ करवा। आज प्रथम प्रश्न, प्रभु श्री जगन्नाथ स्नान यात्रा केउ तिथि पालन करा जाए? सठिक उत्तर हो कौन ना हूँ आमर ज्येष्ठ पूर्णिमा। परवर्ती प्रश्न, श्री जगन्नाथ चंदन यात्रा केउ तिथि पालन करा जाए? सठिक उत्तर हो कौन आमर ना हूँ वैशाख शुक्ल तृतीया ठारू 21 दिन। परवर्ती प्रश्न, श्री जगन्नाथ नीलाद्रि महोत्सव केउ तिथि पालन करा जाए? सठिक उत्तर हो कौन ना हूँ वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि। परवर्ती प्रश्न, श्री जगन्नाथ गणेश बा हाथीवेश केउ तिथि पालन करा जाए? सठिक उत्तर हो कौन ना देवस्नान पूर्णिमा। देवस्नान पूर्णिमा हम कौन करा जाए ना प्रभु श्री जगन्नाथ गणेश बा हाथीवेश अनुष्ठित होता है। परवर्ती प्रश्न, श्री जगन्नाथ नवकलेवर केते वर्ष थे पालित हुए? ऑप्शन ए 8 वर्ष, ऑप्शन बी 11 वर्ष, ऑप्शन सी 19 वर्ष ना समस्त 8 वर्ष 11 वर्ष 19 वर्ष। आम जाचे पे जेबे जोड़ा आषाढ़ पड़े से वर्ष कौन हुए ना नवकलेवर अनुष्ठित होता है। ठीक अच्छे, प्रायतः यह 8 वर्ष पड़ी पारे, 11 वर्ष पड़ी पारे, 19 वर्ष पड़ी पारे। आमर पूर्व नवकलेवर 2015 वर्ष अनुष्ठित होता जहाँकि 19 वर्ष व्यवधान में पड़ी। बर्तमान भी परवर्ती नवकलेवर आमर कौन 2034 मसीह अनुष्ठित हो, जहाँ भी 19 वर्ष पर अनुष्ठित हो, किंतु मझे मझे कौन हुए ना 11 वर्ष पड़ी था और 8 वर्ष पड़ी था। ठीक अच्छे, परवर्ती प्रश्न, श्री जगन्नाथ महाप्रसाद अन्य नाम कौन? आम जाचे यार अन्य नाम हूँ कौन ना अन्न ब्रह्म। परवर्ती प्रश्न, जगन्नाथ श्मशान को कौन कह जाए? जगन्नाथ श्मशान को कौन कह जाए? श्मशान काम कौन ना जगन्नाथ जो आम नवकलेवर अनुष्ठित हुए कौन तापर कौन हुए ना प्रभु जगन्नाथ पुराणा विग्रह को आमर जगन्नाथ प्रांगण गोटे जगह अच्छी ता ना हूँ कौन ना कोइली वैकुंठ, सेठार कौन करा जाए ना सेठी ताको पोती दि जाए जोटा को आम कौन कह जाए ना कोइली वैकुंठ। यार उत्तर हो कौन ना कोइली वैकुंठ। परवर्ती प्रश्न, श्री जगन्नाथ नंदीघोष रथर केतोटी चक अच्छी? आम जाचे 16टी चक अच्छी। प्रभु बलभद्र रथर केतटा अच्छी ना 14टी अच्छी। माँ सुभद्रा रथ केतटा अच्छी ना 12टी अच्छी। ताले सठिक उत्तर हो कौन ना हूँ 16टी। परवर्ती प्रश्न, प्रभु श्री बलभद्र रथर नाम कौन? ना ऑप्शन ए नंदीघोष, ऑप्शन बी देवदलन, ऑप्शन सी तालध्वज। उत्तर हो कौन ना आमर तालध्वज। नंदीघोष कहार क्यों रथर नाम, क्यों प्रभु रथर नाम ना हूँ प्रभु जगन्नाथ आउ देवदलन हूँ कहार ना हूँ माँ सुभद्रा। परवर्ती प्रश्न, देवी सुभद्रा रथर नाम कौन? बर्तमान आलोचना कले उत्तर हो कौन ना देवदलन। ठीक अच्छे, आपको आम कौन कही था अन्य नाम दर्पदलन बा पद्मध्वज। परवर्ती प्रश्न, प्रभु श्री बलभद्र रथर केतोटी चक अच्छी? आम बर्तमान प्रभु पूर्व डिस्कसन कले केतोटी ना 14टी। परवर्ती प्रश्न, देवी सुभद्रा रथर केतोटी चक अच्छी? ना 12टी। परवर्ती प्रश्न, श्रीमंदिर बेढ़ा को कौन कह जाए? श्रीमंदिर बेढ़ा को आम कौन कह जाए? सठिक उत्तर हो कौन ना हूँ मेघनाथ पाचेरी। परवर्ती प्रश्न, मेघनाथ पाचेरी ओसार केते? ना उत्तर हो कौन ना हूँ 6 फुट ओसार। परवर्ती प्रश्न, श्रीमंदिर भीतर बेढ़ा को कौन कह जाए? उत्तर आमर हो कौन ना हूँ कूर्म बेढ़ा। परवर्ती प्रश्न, प्रभु श्री जगन्नाथ शंखर नाम कौन अटे? उत्तर हो कौन ना हूँ पंचजन्य। परवर्ती प्रश्न, मेघनाथ पाचेरी क्यों विशेष प्रकार पत्थर व्यवहार करा जायछि? ना आम जाने कौन ना शब्द निरोधक। आम जाने जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने मात्रे आमर बाहर शब्द बा आम समुद्र शब्द भीतर को शुणा जाए न थाए, से आम उत्तर कौन हो ना शब्द निरोधक। परवर्ती प्रश्न, श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी किए निर्माण कार्य आरंभ करथिले? उत्तर हो कौन ना हूँ अनंत वर्मा चोड़गंग देव।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଶେଷ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ନା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସିରିଏଲ୍ ଆସେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ହେଉଛି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲରେ ଆମର ଦେଖାଉଛି ଏମିତି ଆମର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ହେଉଛି ଅନନ୍ତବର୍ମ ଚୌଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ। ଏଇଟା କିଏ ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆର ଯେଉଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଅଛି ତାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଥିଲେ ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 22 ପାହାଚ କେଉଁ ରାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ନା ରାଜା ଭାନୁଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରିଟେ ଅଛି ନା ରାଜା ଭାନୁଦେବ ନିସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ଯାହାର ଆୟୁଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିଲେ ଯେ 22 ବର୍ଷ। ରାଜା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 22 ପାହାଚର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଏବଂ ସେଥିରେ ସନ୍ତାନକୁ ଗଡ଼ାଇ ଦିଅ। ସେବେଠୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲେ 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ କିଏ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଗୌରୀ ରାଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ କିଏ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ନା ହେଉଛି କ'ଣ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ କିଏ କରିଥିଲେ ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସାରଥୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଦାରୁକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀର ନାମ କ'ଣ? ନା ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ। ବଳଭଦ୍ର ରଥର ସାରଥୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନା ହେଇଯିବ ହେଉଛି ମତାଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ କିଏ ରଖିଥିଲେ? ନାରଦ ନା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ନା ହେଉଛି 34 ଫୁଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ରଙ୍ଗ କିପରି ଅଟେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ନାଲି ଆଉ ହଳଦିଆ। ନାଲି ଆଉ ସବୁଜ କାହାର ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଲାଗିଥିବା ଦଉଡ଼ିର ନାମ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ିକୁ ଆମେ ଧରି ଆମେ ରଥ ଟାଣିଥାଉ ସେ ଦଉଡ଼ିର ନାମ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଯେଉଁଟା ଲାଗିଛି ନା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ଲାଗିଥିବା ଦଉଡ଼ିର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ନା ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ତୁମର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।